جائے گا پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان اور میں اس وقت کھڑا ہوں اڈیالہ جیل کے تھوڑے سے فاصلے پر. یہ گورکھپور ناکہ ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ لوگ ہی لوگ ہیں یہاں اور آج ایم پی ایز ایم این ایز ٹکٹ ہولڈرز بڑی تعداد ہے یہاں پر آئی ہے. آج ٹیوزڈے ہے, فیملی کی ملاقات کا دن ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ملاقات نہیں ہوئی, نہیں کروائیں گے, لیکن بڑی تعداد لوگوں کی یہاں پہ. یہ میں گھما کے آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کو سمجھ آئے. یہ بہت بڑی تعداد ہے اور نعرے بازی ہو رہی ہے. آپ کو میری آواز بھی پوری طرح نہیں آ رہی ہوگی, لیکن بہرحال ایک سما ہے. میرے ساتھ ملک فیصل کھڑے ہیں, انتظار حسین پنجوتا صاحب کھڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ آزاد کشمیر کے قائدین ہیں, پیچھے کے سب لوگ ہیں. تو ان سے کچھ بات کرتے ہیں کہ یہ اب کیا ہوگا. لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ خان صاحب کیوں نہیں چھوٹ رہے. پھر خود ہی کہتے ہیں اس لیے نہیں چھوٹ رہا کہ کوئی لوگوں کو باہر نکالنے والا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں جناب, یہ یو کے سے آئے ہیں. یہ ہم بالکل ورکرز کے بیچ میں کھڑے ہیں اور یہ فری فار آل ہے, جو بندہ چاہے بات کر سکتا ہے. یہ کوئی اور اگر کوئی تھوڑی ہمارا کیمرہ ہل رہا ہو, آواز ٹھیک نہ ہو تو میری معذرت, لیکن آپ کو فیل دینی ہے کہ یہاں پر اس وقت اڈیالہ کے باہر عمران خان کے نعرے ہیں. عمران خان سے محبت نچھاور کرنے والے لوگ رکاوٹیں توڑتے ہوئے پتہ نہیں کن کن راستوں سے یہاں پر پہنچے ہیں اور وہ کھڑے ہیں یہاں پر. پنجوتا صاحب, یہ جناب, یہ اور ملک فیصل صاحب, پنجوتا صاحب یہ بتائیے کہ یہ کب خان صاحب کیسے رہا ہوں گے, لوگوں کو نکالنے کے لیے کوئی احتجاج کب ہوگا؟ لوگ پریشان ہیں, اس کا ہمیں بتائیں. دیکھیے, احتجاج پہلے بھی ہوئے ہیں اور احتجاج آئندہ بھی ہوں گے. جو آپ نے بات کہی ہے کہ خان صاحب کب رہا ہوں گے, تو خان صاحب تب رہا ہوں گے جب عدالتیں احتجاج ہو جائے گی. کیونکہ خان صاحب نے نہ تو ڈیل کر نہ ہی کوئی اور ڈھیل دیتے ہیں ان کو. خان صاحب نے یہاں سے ان کو پکڑ لیا ہے. یہ پکڑا ہوا خان تو نہیں ہے انہوں نے, یہ خان نے ان کو پکڑا ہوا ہے. یہ جو سسٹم آپ کا سارا جو اس وقت بالکل مفلوج ہو چکا ہے, یہ خان نے ان کو گرفت میں لیا. تو خان جو ہے وہ اپنے عزم کے ساتھ کھڑے ہیں اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ڈیل کے ذریعے باہر نہیں آئیں گے. وہ عدالتوں کے ذریعے اپنا جو میرٹ کے اوپر ریلیز ہے وہ لے کر پائیں. لیکن یہ نہ عدالتیں ہیں نہ میرٹ ہے. اب آپ دوگر کی عدالت کو اگر میرٹ سمجھتے ہیں, اس سپریم کورٹ کو, ہائی کورٹ کو اگر آپ عدالت کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ عدالتیں نہیں ہے. یہاں پر تو حکومت نے اپنے حمایتی پارک کر دیے ہیں جن کا کام صرف اور صرف انتظامیہ کے ہر غلط کام کو ٹھپا لگا کے اس کو لیجیٹیمیٹ کرنا ہے. اس وقت آپ کو ایک مایوس صورتحال ضرور نظر آ رہی ہو, لیکن ہمیشہ سے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی مشکل کیسز آئے ہیں, آپ نے دیکھا کہ یہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کیسز جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں کو جھوٹ پڑنا. اگر عمران خان کو ان جھوٹے کیسز کے اندر یہ سزائیں دیتے رہیں گے اور وہ سزائیں جو ہے سسٹین بھی ہوں, تو وہ یہ عدالتی نظام جو ہے آپ جو کیسز کے اوپر کتنا افیکٹ پڑے گا. عام آدمی کو چھوٹا صاحب وہ عدالت جاتا ہی نہیں ہے, کسی کو کوئی ریلیف ملتا ہی نہیں ہے. یہاں پر جو طاقتور آدمی ہے, پیسے والا آدمی ہے, لوگ کہتے ہیں وکیل میں تو جج کر لو. ریپ چل رہا ہے, یہ کھلی بات ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس ان حالات میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ عدالتیں, اگر آپ کہیں کہ عدالتوں سے ریلیف ملے گا, یہ تو پھر لوگوں کو میری بات کا برا نہ منائیے گا, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے. نہیں, بالکل ٹرک کی بتی نہیں ہے. یہ راستہ ہمیں ہمارے قائد دکھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عدالتوں کے ذریعے نہیں, قائد نے تو یہ بھی کہا کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے باہر نکلو, یہ ججز کی غلط اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں. تو جب کوئی نہیں نکلا, اپوائنٹمنٹ ہو گئے, جج بیٹھ گئے آگے, اب ان عدالتوں سے انصاف بڑا ایک عجیب سی بات ہے. دیکھیے, ہم نے اپنا اپنے حصے کا جو دیا ہے وہ جلا کر. آپ یہ دیکھیے کہ انصاف رائے فورم جو ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو گفتہ ہے, یہ آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے. کیونکہ خان صاحب کی طرف سے جو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ حامد خان صاحب جو صدرہ ہیں, ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ جو ہے اس کو لیڈ کریں. بار بار سن لیجیے گا, ہم اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. خان صاحب کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے, سربراہ وہ ہیں, کیپٹن وہ ہیں, وہ جس طرح سے حکم دیتے ہیں
वो हमें हुक्म देते हैं कि आपने कन्वेंशन करनी है, हम उसके मुताबिक कन्वेंशन करते हैं, हम लोगों को बाहर निकालते हैं। अब माल रोड के ऊपर लाहौर में लोग को निकालते हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट के सामने हर पेशी के ऊपर आप देखेंगे हमें हुक्म दिया गया कि आपने लोगों को लाना है बड़ी तादाद में। अब हमारे लिए उन्होंने फिर से ये SOP जारी किया है। आपसे ये जो सवाल कर रहा हूँ, मैं ये आपको कोई मैं जानकारी नहीं- की गिरफ्तारी की वजह नहीं समझता, बिल्कुल। लेकिन लोगों की आपसे उम्मीदें हैं। बिल्कुल आप और ठीक लोग कह रहे कहते हैं कि ये जो कानूनी बातें हैं ना, आप करना बंद कर दें, इसलिए कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोगों को भी साथ में जिम्मेदारी लेनी हो। जिस तादाद में वोट दिए थे उस तादाद में लेकिन लोगों के इश्यूज पर कोई बात करता है, कोई महंगाई पर बात हुई, कोई बेरोजगारी पर बात हुई, कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर बात हुई, जो इश्यूज हैं जिनके ऊपर खान साहब जेल से बार बार कहते हैं, उन इश्यूज पर कोई हमें पब्लिक ओपिनियन बनाता हुआ कोई लीडर नजर नहीं आ रहा था लीडिंग साहब का। अब मसला ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक किस्म की जुबान है, वो इस वक्त सोशल मीडिया से भी गर्दिश करती है हर तरफ का। अब आप देखें कि तहरीक इंसाफ के अंदर इकोनॉमी के ऊपर हर रोज जो है वो एक तो उसके ऊपर जो इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है और फिर वीकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है। हम अपना वो फर्क भी निभा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वो भी चल, लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी जो है हम देखिए हम खड़े हैं यहाँ पे, आज हम मौजूद हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक पहले इंसाफ ये है। कहा है कि आप जरा लोग सुन लीजिए। गिरफ्तारी की जिम्मेदार नहीं है, आप ये लेकिन ना ना रिहाई हमसे में बात- जो कोशिशों में हम- जो कमी है, लोग दुनिया आपकी तरफ उठा रहे हैं। ये मैं बताऊं, मैं अवाम की बात कर रहा हूं, लोग जो क्यादत है उसको कह रहे हैं कि ये या तो इल एडवाइज्ड है या कंप्रोमाइज्ड है या डरपोक है या डर के पाजियान है, लोग ये कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। अब लोगों को आप दिखाइए, ये सलमान अकबर राजा है वो इधर खड़े हैं। जी जी, मैं सलमान अकबर राजा हर मंगल को यहाँ आते हैं। मैं अब ये पूछूंगा कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सारे वर्कर्स खड़े हुए हैं। आवाम आपको यहाँ अपने घर से टीवी देखती है, सोशल मीडिया पे देखती है, यहाँ नहीं आती। जब हम कॉल देते हैं वहाँ नहीं आते। जब वो वहाँ नहीं आएंगे वो हमारी स्ट्रेंथ है। चार दफा सुन मायूस लीजिए, किया आप अब लोगों सुन ने, लीजिए। लोगों ने गोलियां खाई, सुन लोग लीजिए। मर गए, कोई चाय पीने लीडर चला गया, कोई उधर ले गया, कोई बुशरा बीबी को भगा के ले गया। लीडरों ने कौम को इतना मायूस किया कि लोग इत्तेमाद करने के लिए तैयार नहीं। अब बात यह है कि अगर एक दफा किसी एक ने मायूस किया है तो क्या पूरी पार्टी आपकी उस लेवल पे तो नहीं है। अब ये देखिए कि जो लोग खड़े हैं आप उन पे ट्रस्ट करें। 8 फरवरी को वोट दिया, नतीजा आपने देखा, और दिन लगे इनको, बदल दिया दिन लगे और बदलने हमने में, कुछ भी नहीं किया। तो दिन लगे बदलने में। नहीं भाई, रातों रात बदल दिया उन्होंने। अब आप ये देखिए कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पास कोई बंदूकें गिरने कोई तोपे नहीं है, नहीं, वो तो हम बात जबान नहीं ही कर रहे है, हैं, हाँ। जबान है। जबान के साथ बात करने वाले मेजोरिटी लोग खड़े हैं, जिसमें आप देखते हैं जो ज्यादा बात करते हैं उनको सजाएं हो जाती हैं, वो हर किस्म की तोहफे जी रहे हैं। तो यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं, जो लोग खड़े हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल मलिक साहब, आप भी जाते हैं जेल में, जाते थे, अभी तो खैर कोई नहीं जा रहा। अक्टूबर 2025 में लास्ट और खान साहब आपसे बड़ी शफकत भी करते हैं, बड़ा आप पर एतमाद भी करते हैं। बात एक ये है कि ये बड़ा क्राउड है, लोग बड़ी तादाद में हैं, लोग पूरा पाकिस्तान इसका दिल खान के साथ धड़कता है, लेकिन रिहाई के लिए कोई हमें हिकमत अमली नजर नहीं आती। सर देखिए इसमें ड्यूल पॉलिसी है, दो चीजें हैं। एक जो जंग है वो कानूनी जंग है। मैं ये आपकी बात तस्लीम करता हूं कि हमारे अदलिया के हवाले से, फैसलों के हवाले से रिजर्वेशंस है। हम ये समझते हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम करके अदलिया की आजादी पे हमला किया गया, आइन पे हमला किया गया। आइन, क्योंकि ये दोनों तरामीम आइन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। हम ये बात भी तस्लीम करते हैं कि अदलिया को जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए वैसे फैसले नहीं किए जा रहे। लेकिन वकील होने के नाते मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, और इमरान खान साहब का एक अदना सा सिपाही होने के नाते, देखिए खान साहब की पार्टी का क्या नाम है, तहरीक इंसाफ। हमें इंसाफ मिले या ना मिले, हम इंसाफ के लिए तकोदो करते रहेंगे अदालतों में भी। दूसरी ये जो लोग आते हैं ये एक लीगल लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल अपना हक इस्तेमाल कर रही हैं कि बाहर आके भी अपने हकूक के लिए आवाज उठाएंगे और कोशिश करेंगे। सर खान की आंख चली गई, बुशरा बीबी को 4 दफा वो लेके आए, पता नहीं किस चीज की सर्जरी हुई है, हमें नहीं पता खान किस हालत में है। यानी इसको एक नॉर्मल बना दिया गया। इधर लोग कानूनी बातें कर रहे हैं, वो कानून के तहत खान को अंधा कर रहे हैं। मुझे ये तो बताए ना। आपने बहुत दुरुस्त बात की। जहां तक खान साहब की आंख के मुतालिक बात है तो ये चीज बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। ये खान साहब का आईनी, कानूनी और इखलाकी तौर पे हक है कि उनका इलाज किया जाए। ये जो लोग आप देख रहे हैं किस लिए इधर खड़े हैं, ये सब फिक्रमंद है।
خان صاحب کی آنکھ کے لیے, خان صاحب کی صحت کے لیے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی تقدیر اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب ہیں. بدل سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, میں یہ آپ نے سنی اور کچھ باتیں میں نے سب کی ہے, اور یہ مجھے بتائیے جی خان کیسے چھوٹے گا بھائی جان؟ السلام علیکم خبیر بھائی صاحب. کھل کے ایک تقریر نہیں, یہ بتائیں کیسے نکلے گا خان؟ خان نکلے گا جب خان کے جو ورکر ہے وہ اپنی جان لڑائیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ ورکر اپنی جان لڑائیں گے اور سب کو ایک پیج پہ ہو کے خان کے لیے جان لڑانی پڑے گی, یہ احساس کرتے ہوئے کہ وہ اکیلا بندہ 25 کروڑ کے مستقبل کے لیے کھڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کیا کہتے ہیں بھائی, کیسے؟ یہی کہیں گے کہ ہم سب نے ایک جگہ مل کر کام کریں گے تو کام ہوگا. تو کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ مفاد پرست لوگ ہیں بیچ ہمارے جو اپنے مفاد کی جنگ لڑ تو رہے ان ہیں. کو چھوڑ کے خود باہر آ جائے نا. مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں آدمی جو ہمیں پسلا رہے ہوتے ہیں, بس یہی کروں گا. یہ بڑی کام کی بات کی ہے انہوں نے. جتنے یہ بندے یہاں موجود ہیں, ہاں, کے پی کے کا وزیر اعلیٰ موجود ہے, عمران خان کا فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والا پلیئر ہے, اختیارات ہے اس کے پاس, یہ سب اکٹھے کرو. ادھر کیوں پھیلے ہوئے, سب کو اکٹھے کرو, منہ اس طرف کریں اپنا, خان ادھر ہے, اور ہم نے یہ جنگلے شنگلے توڑ کے نکل کے جانا ہے اور خان کو لے کے آنے. ایسے باتیں, ایسے منگل ایسے گزرتے جائیں گے اور خان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ تماشا ختم ہونا چاہیے, ابھی وقت ہے, یہ سب اکٹھے کر لو, ادھر اکٹھے کرو, اس طرف جاؤ سارے. خان 5 نمبر گیٹ پہ انتظار کر رہے ہیں, وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہم نہیں جانا ہے, ہمیں خان چاہیے, ہمیں خان چاہیے, اور ابھی چاہیے. کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ لیڈ کرے اس طرف. ہم سب اس چیز کی درخواست کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں سب کی طرف سے, ابھی اس کو چاہیے اس طرف نکلے کہ سب کو اکٹھا کرے. ورکر موجود ہیں, ہم جان کی بازی لگا دیں گے خان کے لیے, وہ ہمارے لیے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں, ہم جائیں گے ان کے آپ لیے. نے کہا نا, جو آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ دیکھیں نہیں, کوئی قانونی دیکھ رہا, یہ نہیں دیکھ رہا, وہ دیکھ رہا, کوئی کچھ بھی کرے. ہمارے لیڈر کی ہمیں ٹریننگ یہ ہے کہ ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا, ہم نے اپنے ملک کے امن اور استحکام کو داؤ پر نہیں لگانا. پرامن طریقے سے ہم احتجاج کریں گے اور خان کو چھڑا کے رہیں گے. ہم پہ ایک چھوڑ کے 10 FIR کریں, پھانسی پہ لگا دیں, ہماری جان لے لیں, ہمارے خون کے ہر قطرے سے آواز آئے گی, خان کون بچائے گا پاکستان. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ نکلیں, ادھر جائیں, گیٹ کے سامنے احتجاج کریں, خان کو نکالیں. خان کو یہ آخر کار ہم اس پہ مجبور کرائیں گے, اور ایک دوسرا 9 مئی لوگوں نے بنانا ہے. مجھے پتا ہے ان لوگوں نے یہ جو اندازہ ہے نا, یہ اس لیے کہ یہ لوگ مشتعل ہو کے پھر کوئی نکلے اور ہم دوسرا کوئی 9 مئی بنائے. لیکن ہم اس بار یہ ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہم 9 مئی بھی بنا ہونے نہیں دیں گے, اور اپنے خان کو اس بار ہم اس لیے نکالیں گے کہ اللہ کے بعد طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. بالکل تو عوام ہمارے ساتھ ہے. یہ جناب میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں, بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں کہ یہ اس طرف آگے اڈیالہ جیل ہے روکا ہوا پہلے, اور یہ پیچھے بھی آپ دیکھیں, میں آپ کو گھما کے بتا رہا ہوں, دکھا رہا ہوں, بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی, ایک رکاوٹ ہے اور یہ جنگلے ہیں. لیکن خان کیسے رہا ہوگا یہ بتائیں. خان پاکستانی عوام سوئی ہوئی جب جاگے گی تو پھر رہا ہوگا, سڑکوں پر آئیں گے تو کون نہیں جگا رہا انہیں؟ سر ان کا ضمیر نہیں جگا رہا, جو ہمارے خصوصاً ہمارے پنجابی بھائی ہیں یہ باہر نہیں نکل رہے ہیں. مہربانی کریں, باہر روڈوں پر آئے. 150 پر سارے پریشان تھے, اور آج 450 روپے پیٹرول ہے, تو آج سب اطمینان میں ہیں, گھروں میں سوئے ہوئے ہیں. نیپال میں لوگوں نے وزیروں کی چٹیاں تک اتاری نا چٹیاں. نیپال میں عوام نے وزیروں کی چٹیاں تک اتار ڈالی اور پانی کے اندر وزیروں کو غوطے دیے. اس طرح انقلاب آتا ہے سمی صاحب, ایسے نہیں انقلاب آتا. یہ جناب بالکل یہاں پر کچھ یہ عاطف خان صاحب ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب, کیسے چھوٹے گا خان؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی تحریک نہیں چل رہی, کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے, قائدین نظر نہیں آ رہے, کچھ تسلی دیں گے لوگوں کو, کچھ امید دیں گے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو خود پتا ہے کہ یہ جو ریجیوم ہے یہ تو کسی صورت انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے لوگ مارے ہیں, مطلب ہاتھ بیعت ہوئے ہیں, کیسز ہیں, گولیاں ماری ہیں, اور اس کے باوجود بھی لوگ آتے ہیں, لوگ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہمیں ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ جی
देखते थे डी चौक की, तो वो तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये तो इमरान खान साहब का फैसला है, वो बेहतर समझते हैं और आप तो हर एक चीज को समझते हैं। नॉम तो ये भी जो जलसा था या करवाख का, उन्होंने खुद पोस्टपोन कराया कि बहुत ज्यादा खून खराबा होगा। उन्हें ये मौजूदा रिजीम का पता है कि ये तो बस लोग को मार देंगे और अगले दिन रोड साफ हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो खान साहब मुनासिब टाइम पे जो उनको लगेगा कि इस वक्त मूवमेंट का या डी चौक जाने का या और भी एहतजाजी तहरीक से टाइम है, उन्होंने पहले भी जब भी कहा है, हम हाजिर हुए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह होंगे। लेकिन इस वक्त उन्होंने जो स्पेस दी है अचुज़ई साहब को और अल्लामा साहब, उसकी तरफ आप देख रहे हैं। जी उसकी तरफ देखते हैं। और बल्कि आखिरी मैसेज जो सलमान सफदर साहब का आया था टीवी के लिए, वो भी ये था कि चुनने के मशवरे के बगैर काम नहीं करना। थैंक यू आतिफ साहब। ये आपने आतिफ खान साहब की बात भी सुनी, ये मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ जहाँ पे और भी लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वर्कर हैं। ये मैं इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये मेरे पीछे आप ये देखें, ये जंगला है और इसके आगे लोग भी जा सकते। यहाँ पर कुछ कायदीन, अरे हारून कैसे हैं आप? तो ये लोगों से बातचीत भी चल रही है और ये शफकत साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये भी जी अस्सलाम वालेकुम। शफकत साहब, लोग कहते हैं कि खान की रिहाई के लिए पार्टी के कायदीन वो नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए था, क्या कहेंगे? उनका गिला वैसे किसी हद तक ठीक भी है और उस पर सोचा जा रहा है, लेकिन मसला ये कि शायद वो लोग जो फैसले का इख्तियार रखते हैं वो शायद वो बातें बाहर आके नहीं बता रहे। जिस दिन वो बताएंगे फिर सबको पता चलेगा कि वो कितनी मेहनत कर रहे। लेकिन इंशाल्लाह 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं ले सकते ये लोग। 1 महीने के अंदर अंदर शायद आपको बहुत कुछ जो है सड़कों में नजर आ जाए। जनाब अवान साहब, हजूर वाला क्या कहेंगे आप भी बड़े मुजाहिद हैं, बार बार आप पुलिस को बड़ा प्यार है, आपसे ले जाते हैं, आपको फिर छोड़ते हैं, ले जाते हैं। लेकिन ये शफकत साहब भी खड़े हैं और KPK की सारी क़यादत भी आ जाई है। मैं यही समझता हूँ कि हमारे पास तो शायद महीना भी नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम है। अगर हमने इससे देर कर दी तो फिर पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लोग कहते हैं खान की एक आंख चली गई, बुशरा बीबी के साथ जो हो रहा है कुछ पता नहीं, कोई राब्ता नहीं है और लोग मैं तो एडमिट करता हूँ कि हम वो कुछ नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए था। और अगर हमने अगले 15-20 दिनों महीने में ना किया तो फिर शायद हम भी किस्मबाजी हो जाएंगे। ये जनाब आपने लोगों के ख्यालात सुने। यहाँ पे मैं और भी लोगों से बात करता हूँ, आपको यहाँ की एक फील देना चाहता हूँ। ये जो लोग हैं ये सारे खान के दीवाने हैं। ये पीछे आप देखें, इधर देखें, हर तरफ देखें, लोग ही लोग हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खान कैसे छूटेगा, मेरा ये सवाल है सबसे, आप बताएं। देखिए, हमने हर चीज का सब्र किया, मुजाहरा किया, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, जातों का एहतराम किया, सब कुछ किया। अब एक ही चारा रह गया, मज़ाहमत के सिवा। सड़कों पे आएंगे, निकलेंगे तो तभी खाएंगे। मज़ाहमत खातून ये कह रही हैं कि मज़ाहमत के अलावा और कोई चारा नहीं, हमने सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सूरत हाल है। मैं इधर घूम फिर रहा हूँ कडियाला के बाहर, लोगों के बड़े ये देखें नारे टोलियों में लोग लगा रहे हैं, छोटे छोटे जुलूस भी हैं और पूरे पाकिस्तान से ये लोग आए हुए हैं, तस्वीर भी खींच रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि मज़ाहमत करेंगे तो इमरान खान बाहर निकलेगा। मैं यहाँ पर जी ये देखें, ये भी जी भाई आप क्या कहते हैं, मज़ाहमत कितनी जिंदा है? मज़ाहमत जिंदा है। ये लोग सारे मज़ाहमत की इलामत है। मज़ाहमत की इलामत हमारा शेर जो जेल में बंद किया हुआ 1000 दिन हो गए हैं और वो 1000 साल भी अपने नजरिए पे कायम रहेगा। ये हारेंगे, वो नहीं हारेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ये जज्बात हैं लोगों के और बहुत खुलकर वो बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम शर्म करो, हया करो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान?
शर्म करो, हया करो। हाँ जी, आप क्या कहोगे? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हुकूमत का फकीयत का दौर चल है, ये हुकूमत जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं करेगी, हम इन्हें इसे धरना देना है। ये जनाब आती है, उन्होंने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। जी भाई, आप क्या कहेंगे? जलालुद्दीन खिलजी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान इंसाफ डिस्ट्रिक्ट कोटा बलूचिस्तान से हम आए हुए, ग्राउंड वर्कर आए हुए, और ग्राउंड वर्कर हमें पैगाम देना चाहते हैं अपने पार्लियामेंटेरियन को, अपने एमपी, अपने सेनेटर साहबान को। क्या आपने किए? अपने साथ वो वोटर निकाले जिन्होंने आपको मैंडेट दिया। आज हमारा मैंडेट कहाँ है? सिर्फ ग्राउंड वर्कर यहाँ पे, हर एमएनए, हर एमपी साहब आया, उसका 2 बंदी भी नहीं है। आके अभी आप सब टिक टाक बना के चले जाएंगे। वो जो मुर्शिद या डाला जेल में पड़ा हुआ है, उनकी सेहत पे हम कोई कम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे, और वो हमारा रेड लाइन है। ये वर्कर जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट अब्दुल जरीन, जनरल सेक्रेटरी अहले बलूचिस्तान हूँ। हम बलूचिस्तान से यहाँ पे कंप्लीट वफद आ चुके हैं। खान साहब की बहनों की पुकार थी और खान साहब की यहाँ पे मंगल में मुलाकात किया। इस टॉपिक यहाँ पे आपके सामने मुलाकात नहीं होने दे रहे। अभी तो वो कहते हैं जुल्म के ज़ाब्ते रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। अभी तो दुकानें भी बंद है, हमारी रोड्स भी सारे ब्लॉक कर दिए थे। रास्ते में भी जगह जगह कड़ियों में पानी डाल करके जानबूझ के वो रास्ते भी खराब कर दे कि वो रास्ते भी इसके काबिल ना रहे कि कोई यहाँ पे आ सके। लेकिन इसके बावजूद कारकुन तो पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पे गिला फिर अपने लीडरशिप से करता हूँ, अपने एमएनए और एमपीए से कर रहा हूँ। हमारे सेनेटर, एमएनए, एमपीए सारे मिला करके 300 से ज्यादा बन रहे हैं। वो 300 लोग जब अपने साथ 10-10 लोग अपने साथ लाए यहाँ पे, सदाकत के साथ, ईमानदारी के साथ और एक जज्बे के साथ, तो एहतजाज होगा। लेकिन इस तरह कारकुन को मतलब ये कारकुन और भी तकेंगे। इंशाल्लाह हम लोग आइन के लिए, कानून के लिए खड़े रहेंगे। ये जनाब यहाँ पर सिचुएशन है, और ये मैंने आपको बताया। ये देखें, ये हसनैन साहब भी लगे हुए इंटरव्यू कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे जो टोलियों की सूरत में लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर इस वक्त इमरान खान के जो साथी हैं उनका यहाँ पर कब्जा है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ डयालास के बाहर, और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आए हुए हैं, खान साहब की बहनें भी हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।